वेलकम टू दिस स्मार्ट ट्यूशन। हेलो गाइस, आपन गोटे नुआ वीडियो रे स्वागत। आज हम पढ़ेबा कौन ना क्लास 4th रो क्लास 7th रो 4th चैप्टर तंतुरु वस्त्र विषयटी वर्तमान समय में बुझीबा जे तंतुरु वस्त्र केबे या सहित एई क्लास टी मध्ये क्लास 6 पे मध्ये बहुत जरूरी कारण क्लास 6 रे मध्ये भी तंतुरु वस्त्र बिले गोटे चैप्टर मध्ये भी अछि सेथिरे मध्ये भी जानि परिबा। तबे आमे प्रथमे जानिबा जे तंतु काहेकि आम नित्यानंद भावे आम तो व्यवहार कर तंतु तंतुर कौन तैयार वस्त्र वस्त्र हूँ गोटे मनुष्यर एक मौलिक आवश्यकता। गोटे वस्त्र बिना मनुष्य केबे रही परिबो कि केबे रही परिबो नाही। तेबे मनुष्यर आवश्यकता यदि वस्त्र हुए ते वस्त्रटा कोथुर तैयार करा वस्त्रटा तंतु जातीय पदार्थ प्रस्तुत होई थाए। तेबे आमे जानिथिबा जे केतेटा वस्त्र अछि जेमिति कि नाइलन वस्त्र, रेयन वस्त्र, तापरे सिल्क वस्त्र, पशम, रेशम एवं तुला एई सोरी गाडी आमे जानिछु। तेबे प्रथम आमे ए विषय को भीतर को जानिबा जे प्रथम पढिबा पशम बा ऊन। मेंढा, छेली, चमरी गाई ए मानक देहरु कोन करा जे ना पशम लोमरु पशम मिले। एई सब प्राणी गहलिया लोम शरीर को कोन गरम रखे। आमे जानिछु जे मेंढा को प्रायतः गरम दिन ही मेंढार लोम कटे, शीत दिन मेंढार लोम कटा जाई नଥାଏ। काहेकि कारण कौन कारण मेंढा लोम कौन हुए जितो जदि आम शीत दिन काटिदवा कारण ता लोम कौन करे शरीर को शीत दारू रक्षा करे। लोम काटिदे तेज से शीत दारू रक्षा पार नहीं ता सहित निजे मृत्यु मुखरे पड़िबो। केतक जातिर मेंढार नरम लोम मिलता। आजिकल विभिन्न प्रकार पद्धति अवलंबन करा जाय उन्नत मानर लोम थिया मेंढा सृष्टि करा जाय पारुछि। एही प्रक्रिया को मनोनीत प्रजनन कुआ जाय थाए। मु आपण स्क्रीन साइड रे शो करे देबी आपणकर जो रोज जेमिति को जातिर मेंढा ता पशमटा केउ प्रकार एवं केउ राज्य रे ता मिलु थाए तम आपण चार्ट टेबल स्क्रीन साइड रे शो करबो। आपण निश्चित पॉज करिकि पढि नेबे जे केउ राज्य रे केउ मेंढा मिलि थाए। ता सहित बजार में मिलता पशम अधिकांश मेंढा लोमर बसे अन्य केतक पशु लोमर मध्ये मिलि अन्य केतक पशुर मिले। तबे दक्षिण आफ्रिकार लामा और आल्पाका बोले गोटे जंतु अच्छे से लोमर मध्ये पशम प्रस्तुत होबे एवं जम्मू काश्मीर रे मिलुथिबा साल को पश्मीना साल मध्ये कुआ जायते। मु कहि रखुछि एटाला सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बा शॉर्ट क्वेश्चन आसीबा को मथा मन रखि नबो एवं परीक्षा आसार बहुत चांसेस रही। तापर मेंढा पालन तबे आमे बुझिले पशम माने कोन एवं ऊल काम कोन। वर्तमान समय बुझिबा जे मेंढा पालन केमिति करा जे मेंढा पालन प्रस्तुति कोन। मेंढा लोमरे विभिन्न प्रकार सोपान जरिया कोन करा पशम उत्पादन करा जे सेतिरु शीत पोशाक एवं चदर बुणे देई थाए। प्रथम सोपान मेंढा वर्धित मेंढा को लोमर मूलर कटा जाए। एही काम रे ग्रीष्म ऋतु करा जाए कारण सेति कारण जदि से समय देहरु लोम कटा तेबे तार कोनोसी विशेष असुविधा हबो नाही। द्वितीय सोपान एही सोपान रे कटा जाय लोम को एक बृहत पात्र रे भला परिष्कार करा जिवो। तापरे से धूली तेलिया पदार्थ गुडी कोन बाहरी जाई थाए एवं ताको सफा करे मते मेसिन साहाय्य मते नै दैथे। मनुष्य ह्यूमन बेंड्स अधिक समय ए जिंस करि परिबो नाही सेते वर्तमान समय रे अधिक कोन यंत्रपाति गुडी काम करू छथि। चतुर्थ समस्त लोम को छोट छोट लोमर करी अलग करा जिवो। तुमे पिंत स्वेटर बेले अति छोट लोम थिबा लक्ष्य करथिबो। ता सहित छोट लोम को बाद जो तंतु गुडी थाए ताको पुणी सजेई सुका जाए। वर्तमान पशम तंतु को प्रस्तुत करा गला माने जेतो परिष्कार करी धुआ जिवो धुआ गला पर गोटे गोटे अलग करी तो सूता फणित करा जिवो सेइठु हला कोन पशम वस्तुर तंतु। तापर कोन करा छेली मेंढार साधारणतः कोन आइदर धळा आइथिबे ना कळा आइथे बादमे सेही समय कोन हुए ना सेही समय रंगर ढळा जे विभिन्न रंगर को रंगी दिया जाय कोन ऊल बा पशम सूता। तापरे ताको मेसिन साहाय्य गुड़ा जाइथे एवं छोट छोट मेसिन साहाय्य कोन करा जाइथे ना विभिन्न प्रकार कोन तंतु जातीय स्वेटर हो चदर हो विभिन्न प्रकार उष्म जिनस गुडी कोन तयारी करा जाई थाए। तबे एही भली भाबरे कोन करा जाय ना मेंढा पालन करा जाई थाए। ता सहित मेंढा पालन करे से केमिति मेंढा पालन केमिति सोपान अनुसार पशम बाहर करा गला ता मध्ये वर्तमान समय में जानिबे।
ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପଢିବା ନା ରେଶମ ବା ସିଲ୍କ। ରେଶମ ସାଧାରଣତଃ ରେଶମ ପୋକରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ରେଶମ କୀଟରୁ ହିଁ କଣ ରେଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୀଟ ପାଳନ କରିବାକୁ ରେଶମ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ତିଆରି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରେଶମ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେଶମ ଶାଲ ହଉଛି ସବୁଠୁ ହାଇଲି ଡିମାଣ୍ଡେଡ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ଚାହିଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କଣ ରେଶମ ଶାଲ। ଜାଣିବା ଯେ ଜୀବନ ଚକ୍ର ତାଙ୍କର କଣ ନା ପ୍ରଥମେ କଣ ନା ମାଇ ରେଶମ ପୋକ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଏହି ଅଣ୍ଡାରୁ ଲାଭା ଯୋଉ ଜାତକୁ ଶୁକକୁଟ ବା ରେଶମ କୀଟ କୁହାଯାଏ। ଏହି କୀଟ ଆକୃତି ପଡେ ଲାଭା ଅବସ୍ଥା ପଡେ ପିପା କହନ୍ତି। ପିପା ଅବସ୍ଥା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଭା ପ୍ରଥମେ ତା ଚାରିପଟେ ଏକ ଜାଲ ବଣେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଲାଭାଟି ମୁଣ୍ଡକୁ 8 କୋଉ ଆକାରରେ ନା 8 ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର 8 ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ ଆକୃତିରେ ଘୁରାଏ ଓ ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ତନ୍ତୁ କ୍ଷରଣ କରେ। ସେହି ତନ୍ତୁ ବାୟୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ରେଶମ ତନ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିପଟେ ଆବରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ପିଉପାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆବରଣକୁ କୋଷା କୁହାଯାଏ। କୋଷା ଭିତରେ ପିଉପା ପ୍ରକାରମେ ବଡ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରେଶମ ପ୍ରକାରକ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବା ରେଶମ ପୋକ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗଛର ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି। ତା ଗଛ ପତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ତୁତ ପତ୍ର। ସେଇ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଣ ଜୈବିକ ଅଂଶ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତାକୁ ସେଥିରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେ ରେଶମ ତିଆରି କଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା ସହିତ ରେଶମ ତନ୍ତୁ ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରମ ନମନୀୟ ଏବଂ ଚିକଣ। ଚିକଣ ମାନେ ତେଲିଆ ବା ଖସରା ଯୁକ୍ତ ବୁଝିଲା। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଏବଂ ଅଧିକ ମୂଳଧନରେ ବା ବିନା ପଇସାରେ ଆମେ ରେଶମ କୀଟ ପାଳନ କରି କଣ ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଲାଭବାନ ବ୍ୟବସାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ସେଟା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଷାରୁ ରେଶମ ବାହାର କରାଯାଏ। ରେଶମ କୀଟ କଣ ପ୍ରଥମେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପାଳନ କରାଗଲା ପରେ ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ ରେଶମ ଚାଷୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକୁ ସାଇତି ଆଣନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକୁ ଆଣିବା ପରେ ତାକୁ ସାଇଜ କରି କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ରଖନ୍ତି। ତାପରେ ଅଧିକ ଉଷୁମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣ୍ଡାରେ କଣ ଲାଭା ଜାତ ହୁଏ। ତାପରେ ତୁତ ଗଛ ପତ୍ର ବା କଅଁଳିଆ ସମୟରେ ଏଇ ଲାଭା ଜାତ କରାଯାଏ। ଏଇ ଲାଭା ଗୁଡିକ ଆମେ ଶୁକ ବା ରେଶମ କୀଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ଦିନ ରାତି ତୁତ ପତ୍ର ଖାଇ ଆକାର ବହୁ ବଡ ହୁଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବାଉଁଶ ଡାଲାରେ ରଖି ଏମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ୟତଃ କଅଁଳିଆ ତୁତ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। 25 ରୁ 30 ଦିନ ପରେ ଏହି କୀଟ ପତ୍ର ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଉଁଶ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କୋଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ମାନେ ବାଉଁଶ ଗଛର ଯୋଉ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭିତର ଅଂଶ ଯୋଉଟା ପାଛୁଡା ଭିତରେ ରହି କଣ କରନ୍ତି ମାନେ ଜାଲ ବୁଣନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ରେଶମ ପୋକରେ ପରିଣତ ରେଶମ କୀଟ ଉପରକୁ ଉଡିଯାଏ। ଉଡିଗଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଆଣିକି ତା ପରିଷ୍କାର ଧୋଇକି କଣ କରନ୍ତି ରେଶମ ସୂତା ବାହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସୂତା ବାହାର କରି ସୂତା ବୁଣି ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂତା ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ରେଶମ କୀଟ ପାଳନ ତନ୍ତୁରୁ ବସ୍ତ୍ର ପଶମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ପାଇବା ଖୋଜିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ସେଣ୍ଡ କରିନେବି। ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଟୋଟାଲି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଲାସ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚେକ୍ ଆଉଟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୋଷଣ ପଢିବା। ପୋଷଣ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ତାକୁ ମନରେ ଭାବେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏଜୁକେଟେଡ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଜୁକେଟେଡ ହେବେ। ସେଥି ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ୟୁଜର କନେକ୍ଟେଡ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।